Algérie Télécom, أمدهكي أمينوث ذي لا تكنولوجي. نت تمازيغ. لسه وعشرين دقيقة في موجينا راديو تسنات الزول مرحبا يسون دي ثويت نت ست مزيغ في توال ير ثلاثة سي ستة وخمسة رما ذي السبع أول ديما في حريش تيوات تسالن دي ثمورتنا ديما توال ديال تيكرت غاف أسنتالون في المواضيع كسان الساغ العلاقة أكسمتي أسا ديما دنوغال في تمسرت لو بيمون إلكترونيك كل تيكرت يتيري دكا جديد غادي دور تاكي الى الاتفاق ديال الجيري بوستا كذا الجيري تيليكوم البطاقه ورقه ذهبيه ستينا تخدم كيلكو سيرفيس دونك هاد نيني ديكرا تمثال هاد نوغال غاف لو ديبا في تمثال تاكي امك ديما انسحسس مسفليدين تدريمت ايتو خلقون تسوي الانترنت نا ماشي تدريم تخلق ازمار نخلص نادنا غا ثقرا دي سنتال مدنس تساين امك وكان نهضر في مسرتاكي سين نفقاونا الحرمه نهضر فانا مكيس غاف في الحالس ثورا مشى ثيري سكا غاف هذا ما ديري تيري ديما والبروغرين لو ديفلوبمون ذي تمسرتاكي لا تمسرت شدن غير ثمتي مقارن لو كومبورتمون السلوك قمذانا ذي تيغين ذي الفا غير ثقرا تمسرت ديماتيرياليزاسيون معنا الكواض من زمان سكاد نكسي الكونت تدريم تنخلص اتصل تمثال غفايا الى عمر اللي يحيى كونسلتون دو الويب. السلام عليكم. مساء الخير في اللون. عام كي تلاب؟ الله الحمد لله ميرسي بور لانفيتاسيون. السلام عليك. هذا المثيك كشيني قبل العراضة ثم ديتاكي عمر صدق داغن يقلان قحرش الويب كونسلتي داغن. السلام عليك عمر. السلام كريم. السلام عليك وذا غادي يسلم كثرة. مرحبا يسك. كنا نفذ كان عمر علي يحيى ثم سرت تدريم غاف الانترنت لو بيمون الكترونيك زوارا كان انا ماشي لا ديفينيسيون خفيفه ماشي تكنيك وإذا كي زمان نفهمو كوني لعمتك مثلا. Alors, le paiement électronique, c'est beaucoup plus un moyen de paiement sans se déplacer, donc c'est de la dématérialisation carrément. En utilisant son téléphone, en utilisant sa carte bancaire, des services, des produits sur Internet. On peut faire des retraits, les espèces des distributeurs automatiques. On peut faire on peut faire plein de choses. On peut payer chez les commerçants, par exemple, sans avoir forcément de l'espèce sur soi. Donc déjà l'avantage, c'est qu'il permet de réduire le risque de perte d'argent. Ça assure une certaine traçabilité par rapport à exactement des moyens. S'il utilise par exemple la carte, donc si c'est le pour mesurer son budget, pour mesurer ses capacités, c'est négligeable parce que venez de m'extraire l'espace can, donc il se retrouve en difficulté à la fin du mois parce qu'il n'a pas de traçabilité. Ok, تنمتيك لك هذا أنا ما صدق غفينا مش يدفكر عمر علي يحيى. يعني surtout كثر بنشتاقيني le paiement électronique يتسهل الأمور خاصة كندنا بصح سالا تراسابيليتي سالا تصليح حوايج شو مثلا إذا ريمنيك كنت نرضى بلا ما تنور غير ريمنيك زعما داضين تبغيض زعما تخمضين تبغيض يسن إذا ريمنيك قيمة ديال البنكاي هناك ساعة الكونتيني كداضين تبغيض إمن مي تبغيض في أي وقت في أي وقت قيق خام تبغيض تشاض سي البيمون إلكترونيك أتخلص هذاك ديال الماكينة تبورت. Ça c'est quelque chose que je me commencer à dire من palpable c'est dire من كي تورق الناس يسهل ثوثارتك كي تفهمها فوالا يتواخذ مي واش ثاني سي مشاشين لا سوسيتي نتورا سي اون كورس كونتر لو طون سي اون كورس كونتر لا مونتر دونك ندير في حفظ الوقت في لها سي البيمون الكترونيك ادير في حفظ ندير الوقت
اوكي كي نحكي انا عمر علي يحيى زعما كدينا الصنف كي سي ديفيرسيفي ان موين دو بايمون ماس انواع خاطر دي امريكان مازال ندخل bon the American par exemple là en Europe جو تخيل انا كنبدا سي لا فان دو موديل نوفو موديل justement the American par exemple là en Europe مازال تخلص non espèce mais généralement c'est des petits montants parce que شغار en France par exemple l'un des commerces وقبلنا le paiement électronique داو 10 euros ما هذا تسوى un café à 2 euros et ça t'affaire avec la carte par exemple donc ça oblige les citoyens à avoir quelques billets petits billets de petites coupures sur soi pour les cafés pour un sandwich pour un œuf mais le paiement électronique généralement les ثمورا نظن كي نقارن ici سهلتو درت كنيد النظ ici سهلتو درت مليح باسكو زمر الضغطين كي هوان 24 sur 24 7 jours sur 7 يرنا دغني c'est un argument marketing pour les plateformes de commerce en ligne par exemple parce qu'un client ما يبغى الحاجه ثوره بالك 10 minutes après il pourra changer d'avis بصح ما يسعو le paiement en ligne يتيدير tout de suite donc يوري تيداين هذيك صح مي هاد الساعه لا تمسات نظن زعما تشجع الموديل دو قناص الموديل دو كونسوماسيون وي كيلكو بار واش شنو تواخذ تليفوني كتقطوض سي ثوالي دا تيتاود دونك زعما دان قاس دي زاشا امبولسيف كيخسروا بيه اثر ذني دينا يفرا وي انا سميسرا بالك بون 10 minutes après تبدا ضراي ça c'est un achat impulsif صح تاخذ مثلا نشتاقيني pour l'encourager dans la consommation pour encourager سميتها فيغين يتواخذ من واش تاكيدا شياكي زي كتوخذوا مارشي بون مارثورا بون اتوض العسين يضل ملي تشهر داير شاد دار نوض مثلا كيدوخ خاص اتوح هضر سميتها سو مارشا كندنيض ساعد ثبوضي شي بيدجي ثبوض 200,000 مي كفايه 200,000 ني باين لا ما عرفتش البيمون الكترونيك ذاني قلنا ديال الكونتينيك صافي طون كيفاش ولا ديال الكونتينيك قبوط كان تعرض كان زعما دزنا كيجينا ودي خلصنا كاكشي جينا خاف اوكي وكان كيما كان ميم لو موديل دو كونسوماسيون يتعاون راه زعما ديالتي شي وين لو موديل او سيريا لا كرياسيون عطاس تشجع كي خاطر جو تقصد الموديل دو كونسوماسيون ما نهضر في لو بي ما نخلص مي هاتي انا كنيد عمر علي يحيى وقبل نبداو تدوير نضغط نضيد ايا كيز مادي تمساتي ماشي دا بروبليم مود دو بايمون c'est la création de la valeur. Justement, le moyen de paiement, il y a beaucoup de plateformes qui fonctionnent en Algérie. D'ailleurs, c'est des plateformes qui rendent vraiment service parce que si on veut commander une pizza à minuit, on la commande sur Internet, on la paye sur place. Donc le mode de paiement en lui-même, c'est pas vraiment un obstacle pour créer de la richesse et de la valeur sur le web. C'est vrai qu'il y a des services qui nécessitent vraiment des paiements électroniques, comme on peut le voir par exemple dans d'autres pays. Il y a des services des sociétés de services à la personne, c'est les jardiniers, les femmes de ménage, les plombiers. Donc c'est des freelancers un petit peu sur tout le territoire. Et le client, avec la plateforme, la société, il a commandé une femme de ménage, il a commandé un jardinier, il a commandé donc il doit payer sur la plateforme. En bas, le jardinier, par exemple, dans la femme de ménage, elle est payée par la société pour l'intervention qu'elle a fait chez le client. Ça, c'est un business model qui nécessite vraiment le paiement en ligne pour garder une traçabilité, pour que l'entreprise, surtout, puisse garantir ses marges. Maintenant, il y a d'autres services en ligne, par exemple, comme la vente en ligne. Et la vente en ligne, le paiement en ligne, c'est pas vraiment un inconvénient pour eux, parce qu'ils peuvent toujours se faire payer à la livraison. Et il y a de grandes plateformes, toujours, je le répète, qui fonctionnent très très bien. Donc, jusqu'à maintenant, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas autant de traçabilité parce que c'est de l'espèce et tout. Mais moi, personnellement, je ne crois pas à une personne qui me dit, voilà, je ne vais pas faire un site e-commerce parce qu'il n'y a pas de e-payment. Pour moi, ce n'est pas une raison valable. J'aimerais bien rebondir à la fin de
Le e-payment, il y a des services, c'est vrai que nous faisons des solutions, il y a des entreprises qui font des solutions grâce notamment à le CCP, la tatas, les plateformes de vente en ligne, 19 مليون جزائريين كسان et voilà, لي كود دي سي سي بي. exactement. Et donc, ثاكي CCP مش خدم كيف les entreprises كاينين حوج السيرفيس كاينين خلص بار CCP اش قاعد الطالونين كبريت خلصوا Ataweb. Ça marche très bien. J'ai déjà travaillé avec les plateformes Figadagini et ça marche très bien. Après, la nécessité de l'e-payment. Par exemple, il y a un projet qui est excellent et d'avoir un sur Alger. C'est un VTC, c'est un service de transport. Yassir. Yassir. Et là, par exemple, Yassir, il y a ce problème-là. Le client, on a dit de nous que le chauffeur n'est. Il traite son espace. Mais il par e-payment ni rien. Et donc, en fait, il y a un contrat entre Yassir et le chauffeur. Et chaque mois, le chauffeur, il a gagné l'espace. Et il a là, pour Yassir elle-même, c'était un risque. Un client vient, mais il y a toujours ce risque. Justement, c'est à peu près le même modèle que je viens de citer, celui des services à la personne. Donc là où il y a de la sous-traitance, c'est toujours intéressant d'avoir du paiement en ligne. Voilà. Mais pour de la vente directe, le paiement en ligne n'est pas vraiment une pour la vente directe, c'est-à-dire que tellement on a eu du retard au niveau de l'e-payment en Algérie que on a trouvé des solutions alternatives. De toute façon, le besoin il est tellement présent qu'il faut qu'on le fasse. Déjà ce que je recommande tout le temps, c'est beaucoup plus de multiplier ce genre de services en ligne parce que les gens en ont vraiment besoin. Surtout en ce moment, déjà avec toute la circulation, avec tout le manque de temps, le travail, les contraintes quotidiennes, on a envie de tout faire par Internet. Parce que le soir, on est tranquille devant son PC, on fait tous les achats du lendemain et puis on va dormir tranquille, on se fait livrer. Donc, toujours est-il, je reviens toujours sur ce que disait monsieur, donc le e-payment, c'est vrai que c'est indispensable pour certaines activités, quoique ça fonctionne sans. Bon, ça fonctionne, on va dire, à 70%, 60% de ses capacités, mais sur certaines activités, le e-payment n'est pas vraiment une nécessité, du moins. C'est vrai que c'est mieux avec, mais on peut faire sans. داكور ما كيتفهم بلي وليا دار في باريزين طوموبيلات البيمون الكترونيك بون الا لو سيرفيس زعما تخدم ان بو بلوس خاطر ما تخلق دان السيت انترنت اي وناس ديفلوبي دان السيت انترنت ناس تخدم دين فاكتور ناش سكال اون لين كيديش كاع اون لين ماشي نورمال صدق الا ولاش سي بوسيبل مي سي با بوسيبل سي بوسيبل افيك لو بيمنت ترناك ماشي خدمنا افيك لو سي سي بي mais il n'y a pas meilleure traçabilité que les paiements. Toute la comptabilité elle est gérée au niveau du compte. La transaction se fait pratiquement sur place. C'est pratiquement instantané. Il y a un meilleur suivi des transactions, il y a un meilleur suivi des opérations. داكور كوي كاين هاد النوع تنقد نظن نهضر في بيمون الكترونيك هات نهضر كنهضروا السداويين الكبانيين اما نمذن الثقه سيتويان شي ناد قدوس الانترنت Alors, le citoyen. مال كونتينو يوكن تكسن تدريم تسق الكونتينو وزنزا نبدا نفهم راه لي طاكسني شحال تنتكس Justement, sur le côté confiance du citoyen, c'est simple, c'est très très simple. Si ça marche, il a confiance. Si ça marche pas, il n'a pas confiance. Donc, il faut beaucoup plus aller vers la qualité de service que d'essayer de remédier derrière, parce qu'à un moment donné, ça n'a pas fonctionné, les gens ont perdu confiance. Donc, du coup, c'est très intéressant de faire une bonne qualité de service avec un service d'écoute notamment, même s'il faut avoir un call center par rapport aux banques et à Algérie Post qui sont concernés, donc pour écouter les clients qui, bon, des petits problèmes, ça arrive tout le temps. Mais il faut toujours avoir un service d'écoute pour que le client, quand il a un problème, tout de suite, il est rassuré. J'aimerais beaucoup plus que ça. Il faut que les autorités s'impliquent. Il faut qu'il y ait un système de vérification
il faut qu'il y ait un système de confiance qui est généré par l'État lui-même. Et il doit réguler ça. Il a cassé des خدمة طال ماشي وين ديوسان شي ني ثان ساعه paiement électronique il n'a pas quelque chose un badge de confiance qui est remis par les autorités and amdana vizar bli kwagini بصح سنصحي c'est une véritable entreprise. Justement, il y a des certifications dans ce Voilà, sens des qui certifications. existent. Donc, les grandes entreprises comme Assonelgaz, l'ADE et tout, ils ont une certification de la SATIM, si je me trompe pas. Donc, même pour les petites entreprises, quand le e-payment sera lancé, ils seront labellisés. Ils doivent répondre à un cahier des charges pour Voilà. pouvoir. Parce que si on a ça, Amdan, il peut avoir confiance. Il y a cette certification, il y a ce mode de Ouais. confiance. Ouais. موتي تجوفايا راه يزمر يضرب لك ثاك باني اثنين بالك elle n'est pas sûre. Ouais. Il peut éviter ça خاطر ça serait dommage que Amdan يفاق باللي ثاك باني اثنين l'entreprise ني elle n'est pas digne de confiance mais يروح يدير Mhm. surtout si c'est une grosse somme بما ترانزاكسيون يعني تخدم هذه خلصات تصني دريمن ومن بعد ديف بلي وكاع ما كاش منها ماشي الصح وراح نزيد تصني دريمن مشى يخدم. Justement, dans ce sens-là, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Je pense que c'est très très intéressant. La façon, c'est vrai que bon, tout le monde dit que c'est un peu compliqué comme procédure, mais je pense que c'est ce qu'il faut parce que, comme vous avez si bien dit, c'est la garantie au client. Donc il y a toute une suite de conditions. Déjà, il faut déposer une caution, il faut répondre au cahier des charges, c'est-à-dire le client doit avoir le droit de renvoyer l'article sous 48 heures. Il y a plein de choses comme ça qui sont faites justement pour réguler. Je ne sais pas si la loi est passée ou pas, mais quand même elle est très riche. ماني اسمح لك انا عمر اللي هي تنقيتها كي غاش وقرنا لا بوليتيك دي كونديسيون بوليتيك جينيرال دان سيت باسكو سي انيو مزرها خاطر انت مسال تفضل الماده فلان الماده فلان اون باس فاليديك اكسبتي ايش النظام فاليدي اكسبتي تصيق يديو فنمان نحسن نقول شي ثقيل. Exactement. Il faut lire, ça prend quelques minutes de ça. Mais je sais quoi, c'est très intéressant de lire les conditions d'utilisation, les conditions à gagner. On en apprend beaucoup de ce qui va se passer avec les données. Comment l'entreprise, comment le système va traiter les données. Et c'est très important. Il faut savoir comment ça va être traité. ديك الساعه في الذي تنقيت سقسيت دوك لنا سايد يند لي تاكس غلاي ما بدنا تخلي سنا بارانتيز باسكو شي نبدا نكسر لي تاكس Bon, les taxes, pour les taxes, franchement, ماشي حاجه je pense que ça va être équivalent à un peu moins que le CCP, je pense. Parce qu'il y a des petites transactions, il y a des grandes transactions, mais bon, c'est l'opération elle-même, je pense, qui est facturée. Mais bon, je voulais rebondir par rapport à ce de Netura. في لي كونديسيون Les conditions générales D'utilisation, d'utilisation, justement. Donc là, il y a un marché énorme que les professionnels du juridique ne suivent pas forcément. D'ailleurs, à chaque fois, j'essaie de les sensibiliser par rapport à ça, parce que c'est un très très bon créneau. Les entreprises en ligne vont se développer très rapidement. Et on se retrouve avec des entreprises qui mettent des conditions générales d'utilisation qui sont du copier-coller de sites, je ne sais pas d'où, alors que les lois ne sont même pas conformes en Algérie. Donc, les conditions générales d'utilisateur, en fin de compte, elles ne protègent pas l'entreprise. Et elles n'informent pas les clients sur ce qu'ils doivent savoir. Exactement. Justement, c'est parce que les conditions... C'est que même de la nomination, c'est plus que des conditions. On appelle ça un CLUF. C'est un contrat de licence de l'utilisateur final. C'est ça. C'est un contrat. C'est-à-dire que même dans le message j'accepte, c'est comme s'il signe un contrat. Ouais, exactement. C'est pas, voilà, j'accepte les conditions, j'accepte pas les conditions. Ça a une valeur juridique. Voilà, mais là c'est un contrat. Ouais. Un contrat qui est signé électroniquement. هذيك الساعه مع الناس اللي قادرين سيكو كادي دي طافانا هنا راه في السنه كادي كلان
ذي القانون زعما تختصن كواش تكي خاطر لا الفايده انه ثنيت لا الفايده الجزائر خاطر ذا حريش ذا ماينوث ذي ثمورتنا هكا زعما ديما نتفاهم غالي تروا دبل راديو جيري بوان ديزات سلاشين 2 نا غار توريقين دو فروم غار فيسبوك.com سلاشين 2 الى دينا لابليكاتيف لايف تفروم شان 2 ثوركا كتسلم كما تسلم اف ام سو ثوريق شان 2 دون زعما ما تفهم غار تويتر خمت كان هاشتاغ شان 2 رحت يوتيوب سانت كلاود ذي ثوريقين النظام اكا راديو تسناث اكا مازال تكميل يدون 6 ساعة و30 دقائق ديال راديو تسناث عندنا نطفار ازول بوغميس نسبة صغور فريدة ازول مرة في اللون عبد القادر مساهل سيسم نسروين تقدو دي الفوروم يقرا لنا ندافوس يوهد غار تجربة تزاريه دق من نغمية للربرافة تيطور فاذور السلة مصالحة ذات مغلية لتزاير ذي فرو نتلوفا اسو بريد اللي سارك ذا الشوار مراد زماليا نغرافو خديم زات نتسقاموت سنة ذا مسان لاباني وكذا بلي غير المزيان دي سفادين سكر الطالين ستاوي للونسي جاك لاكناك الراند طلافا يدي توالاسن الجيري اللي حلب بضرمين السلق الثلث زميرارا الترنو ذي الخلاص ني خدامني سيد وكذنا الساكين امضبرن تكوبانيت الجيري دوك ميسنا غاد نغرات صوصيات سيد فاطمه اللي ثاقرا غلانتي ورقاع الحبو لاكاسبا راديوين الفايده يتمريت ثات زايريت الحير مقرن غالجناس في السبا من غي نقصي حنيك تكملن لا وانا كيقر العسكره التركي ذي كرديين ذي ثما وفلا ان سوريا ذوك دالا جباد الصغار نتبوقات لتزاير حريش ويس 8 غار ثورا تبانت تمليلي ثراديلين قال مولو ديال الجزائر السي ار بي جي اس كانت ساث التورال ساث نترباح تنطر البيضه الساعة و32 دقيقة راديو تيسنات نتس مزيغ تكمل يدونا المات سبعة أول ديما في البيمو إلكترونيك أكذواين ديجيلا في ثمتينا غمكيز ما تنسخدم أنا مكيس أكذواين يعني قلان دي لي فورم وسخدميس أميكيز ما ديرسي أزكا دي جهد مثلا نسخدمن ويعني دي سار ذلهنا ومام تصفيدين سيكس كثار ما سفيدين سيكس بون هادي الشم تدريم أي غار خاطي إذا مسنا غطر دوني ثولها تساكي غار لا ديجيتاليزاسيون كلش از دو بيسي وموبيل تليفون اساكي اديني بايمون الكترونيك كاينين اوكي بغاشي كما سون بيسي شو نورمال صدق صح Déjà, quelques fois, on a les chiffres, nous avons que 60% des Algériens ne se connectent pas au téléphone. تدخل في فيسبوك بون ماشي الكل Non, c'est 60% de. Est-ce qu'il y a une étude? Oui, il y a une étude qui a fait à propos de ça. Et on a un peu plus de 60% de la population algérienne connectée. Elle se connecte via le mobile. C'est ça. Donc, faire l'utilisation du mobile, elle tient ce tour. Maintenant, quand on a un téléphone, il s'agit de تكشف على الانترنت التليفون يسهل تفرض له موريك التليفون فعلا comment dire l'Algérie c'est l'un des pays les plus digitalisés c'est la communauté Facebook la plus importante en Afrique 17 millions d'utilisateurs je crois le deuxième pays qui est le plus connecté en Afrique après l'Égypte donc on est très digitalisé et le Rachi al-Ghornar ils sont amenés à se digitaliser encore plus l'intégration d'internet في الجزائر تزوار مليح لا دوموند تاع صحيح كاين كان اماره لي حيا نقيم كانت تنقيطاكي داغون تمثالت تقصد لو بي سي اكد الموبيل لا تكنولوجي موبيل لا تكنولوجي بي سي ماشي كيف ذاكي باش نستخدم لو بيمون خاصك نزار بلي اجيري تيليكوم اجيري بوست لونسين اس ام اس اكيد ان ديبي مي تلاقاس يعني تخميم معاك نيك وقت يعني ريفليكسيون تجهد باش لكن اساس كام يون ما ديك التدريب مثلا يخلص التليفون ينس قادر يضمن باللي لا سيكوريتي لو كونتينونس ولي هاكر استكرنا
نتسا ديالو يسهل Justement, la tâche à Guy, c'est la tâche beaucoup plus des banques et de Algérie Post notamment, parce que bon, ils ont des services informatiques, ils ont des moyens, enfin de gros moyens, de grosses infrastructures, ils ont aussi des experts. Donc, ils font aussi appel à des experts étrangers parce que bon, quand on parle de technologie, il y a des experts qui touchent jusqu'à 5-6 000 euros par jour. Donc, c'est pas des profils des ingénieurs qu'on peut trouver facilement. Donc, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus l'architecture des applications et des sites web qui doit être sécurisée. Notamment, un certificat SSL pour crypter la transaction entre le client et le site web. Pour le reste, bon, c'est des stratégies de sécurité qui se mettent en interne pour justement assurer que la liaison est vraiment sécurisée. Donc ça c'est parmi les bases. Maintenant, il faut travailler sur d'autres aspects. C'est la facilité d'utilisation, c'est l'ergonomie, c'est la légèreté, parce que dans l'expérience utilisateur, c'est vraiment important parce que un client, il veut acheter quelque chose tout de suite. Il va dans une application. Si elle est lente à se charger, il peut changer d'avis. Si c'est compliqué à naviguer, il peut changer d'avis. Exactement. Donc, du coup, c'est un client perdu pour la société qui allait lui vendre un service. Et ça peut être une société privée comme une société publique. Donc, du coup, dans les normes du marketing, ils travaillent beaucoup plus sur l'expérience utilisateur, et l'ergonomie et la légèreté, la fluidité d'utilisation. داكور كاين كي نحكينا عمر صديق ديما ديال الويب انقيم كان تنقيطه كي لنا طاس ماشي كما نلونسي الحاجه نحفظ دين مي الا طاس اللي حريشنا دي ثفران يدار ثم سرت حريش لافورماتيك لا سيكوريتي خاطر شونتي ذم قران مام دي دوني ثمار ارتكا كلثي كنت تضارويش نتواخي بعد قاد السيستم ذا وذن خاطر عند ثلاثه دريم يتيري وطاس تيري نغفلان دونك مام ديال الويب نصرا دي كارت مشيت تسوين لي ديبي قلت مورت الالمان ثمورا برا فارونت داتص ماشي دريب ما سي قانتي دنيني فارونت دي بتيت فاي اندا من بعد تكوريجيس لي التجارب الجزائر خاص نخمرو تاع زعما سبيس اتص التجربه كينسان فكي زيرو فاي ça n'existe pas. Zéro faille, ça n'a jamais existé. L'informatique existe depuis très longtemps, ça fait un siècle depuis que ça existe l'informatique. Mais on ne pourra pas avoir une sécurité parfaite. La technologie s'édule, la technologie elle s'améliore, tu veux dire c'est quoi ça l'ouest. كل ما تدير نوفو جديد يتيرين لي فاي ينس سي تريغ لي فاي بونش تني فين ديجا نفد وجد النظام يسال لي فاي النظام دونك sécurité à 100% ça n'existe pas c'est quoi de l'informatique dans tous les domaines كلش ما نقول مثلا كلش Justement, par rapport à ça, 80% des failles de sécurité, c'est l'humain. oui c'est vrai. Pour optimiser 80% des failles, il faut sensibiliser les utilisateurs. Juste à en parenthèse, dans 90% des cas, les gens ils piratent les mots de passe Gimdanen. C'est du phishing. Le phishing, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même, s'il fait le mot de passe, c'est Exactement. C'est-à-dire qu'il exploite juste la crédulité des gens. La naïveté, oui. L'avenir, c'est que le mot de passe, c'est ça. Les cœurs à distance, non, c'est même pas. C'est juste. خاطر لان كي راه ديني اكتيف كان سيرفيس مي انستالي تال à distance. Zemral, par exemple, a-t-il une liste d'emails? Par exemple, la une boîte mail chez Pankini 12386@gmail.com. أدخل un mail groupé. Comme quoi, c'est PayPal, il demande le changement du mot de passe, de créer une page factice, une fausse page qui ressemble à celle de PayPal. De cliquer sur la page login mot de passe, avec le mot de passe. Le mot de passe, il y a un hacker.
Donc le hacker il a récupéré le mot de passe. صافي خدمتها سنارتني تفضل. Exactement. C'est exactement ça. Tasnar. ماشي تحاول تزيد واحد ثلاثة أربعة. Donc ça c'est parmi les différentes techniques. Voilà, ça c'est une faille humaine qui est exploitée et qui marche très bien. Exactement. Et pourquoi j'ai insisté tout à l'heure par rapport au certificat SSL, c'est que mail incite ou lèche souffle là SSL HTTPS. HTTPS. Donc la liaison entre l'utilisateur et le site web, elle n'est pas cryptée. Mais Et HTTP ça fait HTTPS, ça veut dire sécurisé. 5 hein. C'est le 5 non? Non. Mais c'est HTML. HTTPS, c'est le protocole. C'est le protocole SSL. Donc ça sert à crypter la liaison entre l'utilisateur parce que votre téléphone est connecté par exemple sur un site avec des fois HTTP ou HTTPS. Mais des fois HTTPS en vert, c'est que la liaison, elle est sécurisée. Donc elle ne saisit ou les choses que Par contre, le HTTP c'est le pôle 80 qui est public, donc il n'est pas sécurisé. Il y a les informations, elles sont en clair. Donc c'est du texte. C'est du texte, on peut les écouter, on peut voir ce qui se passe. Exactement. Donc on peut par exemple mettre un spoofer sur un site, on va récupérer tout ce qui est saisi sur le site. Juste parce qu'il n'y a pas le cryptage entre l'utilisateur et le site. Mais كتفهموا شتي السؤال ما نسيتو شد هاك نيوتها. اوكي juste pour résumer ça. انا مثلا ما ديكش من الانترنت الا قصدي موقلوسيون لادريس اتش تي تي بي نا اتش تي بي عندك غمنيطار دوبل بي Si c'est vert, ناقصها une كروه مارون. اوكي وكان او نكمل كان هتسمى النظام هتزكى لو بيمون الكترونيك اتسمد نكيني ودي لو بيمون الكترونيك بون ما يلي وجد dans هذا الحال اون فات الى قدرنا مارشي الى كونتوني الى لا كرياسيون خاطر الى لا كرياسيون الى قدرنا لا ريغولاريزاسيون ديال لا برودكسيون الى قدرنا سان كابيني مثلا الاركيتكتور يسمى يخدم كرغاشي à distance. Voilà, l'année marché, mais c'est que le commerce électronique, c'est un modèle commercial c'est tout un modèle commercial. Donc il a sur les infrastructures ينس, sur les techniques ينس, sur يكون العقلية ينس. إلا قصد هكذا كلش إلا قبل c'est un modèle économique. Oui, je sais c'est dit. Oui, j'ai dit mais généralement justement il y a beaucoup d'entreprises en ligne qui recrutent des CDI, c'est un 40, 50, 60 employés. C'est des entreprises. À l'international, c'est des entreprises qui ont des milliers d'employés. Même en Algérie, il y a des c'est vrai, les SS2I, c'est des 10 000, 15 000 collaborateurs qui travaillent en télétravail. Et là, كيف هيك دينا ما ننسى اسكا لو فولي ليجيسلاسيون يلقى لومبلوا ديال لا نومونكلاتور دي بوست بلي لو بوست تاعي ا ديستونس يسال لي دروا لي دوفوا ايتترا سو لا فورم وي مي سو لو فون الى هو الفلاش لي كونفونسيون دونتربريز اكيدين لا نومونكلاتور ولا لي بوست تاعي جو بونس لا يلقى يدير ميليو دو ترافاي باسكو il est assuré milieu de travail etc. Je pense que la présence c'est une convention entre l'employeur et l'employé. Donc ça n'a pas besoin, je pense pas qu'il y ait besoin d'une autorisation particulière. Non. Maintenant, ce qui serait intéressant à réguler d'année, ça serait le commerce digital d'exportation. Donc exporter des services sur Internet, ça c'est quelque chose de très très intéressant, de très très rentable et qui peut aller très très vite. On peut exporter un contenu digital, mais des services. C'est simple. C'est simple. Là, où il y a l'Europe et les États-Unis. Les projets digitaux, ils sont sous-traités de l'Inde. Parce que la main-d'œuvre, elle n'est pas chère. D'ailleurs, les grandes boîtes, c'est les Indiens. Ils ont plus de 1 milliard 200 000 personnes. Oui, les informaticiens qui ne trouvent pas du travail en Inde, ils travaillent à l'international, ils gagnent leur vie en dollars, ils font venir de la devise dans leur pays et ça leur fait vraiment beaucoup d'argent. D'accord. Parce que déjà, c'est un des compétences avérées, c'est un des clients, c'est une réputation, mais leur pays, c'est un pays exportateur de services, développement, programmation, infrastructure. Dans tous les domaines IT. C'est que l'Inde, par exemple, vu que vous citez l'exemple de l'Inde,
questions informatiques qui sont sont très avancées. Ouais. Et Anda Serra Sagini, l'un des deux fondateurs de Google et enfin, Ouais. l'un des partenaires, est Nelhand. Ouais, C'est Apple, le patron Apple, c'est un Indien. exactement. C'est même le patron de Microsoft, c'est un Indien. Ouais, الهند سان صناعة كيني سان سان صناعة et ils ont même construit la réputation qui va avec, qui leur apporte du travail. même en prenant un exemple le premier webmail public gratuit qui a explosé etc. Hotmail Ouais, ça a été créé par un Indien. bah voilà. D'accord, l'Inde apparemment. الهند cette puissance après nous connaît est-ce qu'on peut exporter ça pour le moment c'est pas Je pense qu'on peut quand même créer Oui. un site web pour une entreprise française ou allemande ou suisse. Donc, au lieu que le site va coûter à l'entreprise, on va dire, espagnole, 2000 euros en Espagne, ça va lui coûter par exemple 800 euros en le sous-traitant à un Oui. Algérien. C'est que ça. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'ils font aussi les Tunisiens. Les Tunisiens, ils sont très très forts par rapport à ça. moi personnellement je l'ai fait pour les entreprises Bah, françaises. bah voilà. C'est Guinée, je lui ai créé des sites web, etc. Exactement. Moi, je l'ai fait. Bah Donc, voilà. Donc imagine, on va élargir, Mhm. attirer une force, une task force qui va proposer des services en Europe, le retour en matière de devises que ça va impliquer. Donc ça va être vraiment très très intéressant. دونك راك نتفاهمها باللي اذكى ما الا توجد لا بلاتفورم توقع ما كاين وثا ماس نخمم على ليكسبورتاسيون دو سيرفيس ما دوال سو Bien sûr. الدوران التدريم الفايده Exactement. وي خاطر دواج ديري ان كونتون اون بو Bien امبورتي ان بو دنسكشف التدريم ستاكي Atas نتدريم ديالنا parce que cela c'est des projets. Une entreprise étrangère. يعني تكتي كان يعني تكتي ام كي زمان ديال دي الصلاح هسكا سي اون اورينتاسيون c'est que même ça peut créer tout un tissu derrière. Khatar. S'il y a ce moyen-là, s'il y a cette possibilité-là, on peut créer des gains en interne, encore plus de services, de formation. Exactement. Le Rachi, ils peuvent se former Guanchta Guinée et donc avoir une force. Exactement. Guanchta De Guinée. frappe, ouais. Donc ça Très peut créer tout intéressant. un tissu économique à faire. Ça sera un marché de sous-traitance. Voilà. Mais vraiment que pour de la devise, quoi. Donc, une entreprise étrangère qui a le projet d'une application mobile, c'est un budget de 5000 euros. Elle consulting autour de 3, 4800, 4500, 4700. Dans l'Algérien, c'est à 2500. D'accord. Donc, automatiquement, c'est ce l'Algérien. D'accord. Mais ça, 2500 net, je m'en ai dit, ça sera داكور مع ناس ذاك مع ناس امكن زعما تشمع ساكي لونتيسيباسيون دي مارشي مع زاد شراء السواق ايرين نزكا امكن زعما تكشم التدريب اساس داوي اساكي لونيفرسيتي لي سونتر دو ريشيرش ديال السمساتك الهاي ونا تيخم ليتود دي زيتود في السمساتك وتفكر لامباكت خاطر مام الراي لورينتاسيون دو غوفرنمون جوستومون l'université les acteurs qui même des experts même des experts زمان تفكر تكتي وين كي اياونا même de la réflexion aux écarts parce que ça c'est la perspective C'est la prospective et surtout faut pas oublier que ça c'est un projet qu'il faut pas penser à court terme mais à long terme et même à très long terme. C'est un projet à développer à long terme mais une étude de marché fin Guinée c'est bon, je pense que je suis quelqu'un de pragmatique, je vois l'opportunité où elle est, j'aime pas trop la philosophie. C'est simple. Moi, si je peux vendre un service en Europe et être payé en Algérie avec mon registre de commerce algérien, je peux le faire dès demain. Il y a des plateformes internationales qui regroupent une trentaine, une cinquantaine de pays, où des entreprises étrangères, américaines, européennes, australiennes, qui mettent des opportunités, c'est des projets. Les profils eux-mêmes, les informaticiens eux-mêmes postulent au projet, c'est des soumissions en ligne. Et vu que c'est des entreprises privées, donc ils ne sont pas soumis au marché public, donc il n'y a pas toute la panoplie de procédures. Donc c'est simple, celui qui répond le plus au projet, c'est lui qui aura le projet. Côté offre technique, offre financière. Dès que l'informaticien a le projet, il a son équipe en interne, ils vont travailler sur le projet, le livrer en ligne. Ça nécessite ni de déplacement ni rien du tout. Et il y aura un virement qui va se faire via la plateforme, les fameuses plateformes internationales, qui vont prendre une commission et virer le reste de l'argent. C'est aussi simple que ça. هكا عمر يحيى ديما نقيم كناسي تلقيتاكي عمر صداك
كيف ديال الويب ايثلير كاين كي نقصد المقصود السيبلاج وإذا كيدير نقصد على وإذا مقران ما نقصد المزيان خاطر ثورة كاينين بيمون الكترونيك انا مغاول الا لقاك شغل ما تصل ديك شغل تقلقان لقى رابيد اوكو لقى نص لاقه خاطر الجيل كدير انا كيتسد وحدس الا شغل تليفون بون 3 جي بون بصح الا قانون العقل شو داكور بس كتروح مي ولا قالت واحد تيلمون العقل كو سافا سي رياليزي دون 50 ans وي مي الا كانت تدوز العقل باش تسير سور كاين قال انا نخدم شي تجلس الخير جينيريس الخير شاكين il faut quand même se lancer خاص العقل mais il faut quand même se lancer prendre le risque ماشي يعني سي با انتردي ماشي نورمال voilà mais il faut mettre les mains à la pâte الا قتفضل ذيكس خاطر ما ترجض الا قدا بورا ديفلوبي باغا ذويا انا ثار كلي اثنا التكنولوجي ساكول سا افونس كيفاش الحال اسمها تبريباري كلش تلونسي كلش ضاف مانيك سور اون تكنولوجي كي تيلمون اونسين كان بلو اجور après il faut rattraper avec le temps qui a été gardé alors que si on lance même si on n'est pas prêt à 100% on lance et puis نكمل ندوك تماشيت وبو d'un certain moment ادنا في منا on a نحقد le retard la 3G s'est lancée en Algérie très en retard et à sa Guinée elle a permis à l'Algérie d'être le pays le deuxième pays le plus connecté en Afrique exactement le besoin il y est pourtant se met lancé la 3G c'était après tout le monde ouais نعطل سمي لونسيطولوجي ليثيوبي زوارنا exactement et personne n'y a cru en plus quand on voit l'impact que ça a fait sur l'Algérie ça a transformé l'image de l'Algérie exactement donc faut pas se dire il a نروح العقل باك دي ناس العقل مع ناس باش نيري ادي شي روس صراحه دير ان موديل ايكونوميك سوليد mais ça va se construire avec le temps d'accord بس ما نانفيستيغ المزيان كي ويفون بون جاقا شاك لي زيفينمون شاك تدار شاك تمدينت دافا دي زيفينمون في الانترنت ماشي فيسبوك قلت كان لومبلوا وي هاتر دي ماريكان مد نقراكا ما ندار دايني الهانين خصوصا من ثني تخميم لك مكديناك عمر لي حي براغماتيك الانترنت كيشي داوي خلص 300 مثل 200,000 في شهر ناخذ 300,000 في شهر اجي داوي 300,000 وي exactement étudiant des 3,000 par mois et puis bon je pose la question اش داوي انا شي نفكر مثلا كاكزومبل il parlait des plateformes عندها امذانا ils se retrouvent sur ces plateformes là en tant que freelance et ils se retrouvent avec du travail des plateformes que ce soit au niveau de la création de contenu de texte au niveau de la création web design si on crée ça déjà des جينا غورنا ساعه كندير في الدار ولا الشاخذ من يساعش ينصنع يسن شويه الانترنت ادي في ماني سو جون دو سيرفيس ديجا يساعش هذاك كمل مدخولي exactement مي نقدر ثلاث حاجه ثلاث لا سوسيولوجي كارتي شي وثاكي كتصبوا الفلس مقارنه ريزيستونس طالب تخميم نيجاتيف اكثر من بوزيتيف راه مدنا بلي افيكتيفمون كي تسدو دونك لا justement la résistance c'est un autre problème parce que genre on est maintenant dans un contexte de résistance que le courant est plus fort que la résistance on est entraîné. Oui. Et c'est ce qui s'est passé en Algérie avec la 3G voilà, parce qu'il y a tellement de besoins استنى راسك تستخدم بيبليوتيك كاين في كاين فيسبوك كاين كتشكا لا فوطو تواليت دونك اون ميم با بوزوان دو سي ديبلاسي استنى كوموندي دون لين استنى تي ديليفري تخلصها سور بلاص دونك ديجا يسنغسد في اللاك عطاس داك الساعه مثلا ديوث لاستوس اكزما يستخدم يون كوميرسون بهذاك يغرارك مي يخمم على فوطو اكزاكتومون la bibliothèque ni ton embêtement et ça marche très bien خاطر اولاد الكوميرسيون يضمن بلوس دو فونت exactement زعما ديزنس كثار exactement مثلا خدمنا السيولوض تاع الفايبر يساعد ديريكتومون ديال الفايبر اش مثلا تشكا لا فوتو نايا ذويا برودوي سور بلاص السنه تعجب فارا اكتي ديليفري تخلص ديك الخنيه عمر اين كنسنو فامي راها فاهم باللي سي فالا سي فلاك شي واحد داخل ما كتي ديليفري لقات فاليدي بس ما يبغيش يدور ولا داك سا مارشي في الحقيقه السنه وي ماشي هذاك justement la loi elle prévoit ça c'est 48 heures de droit de rétractation
داكور اوكي Donc la loi, c'est dans la loi, c'est prévu. داكور مع ناس بغينا دينا وكمان ميلها كياون Bien sûr, bien sûr. الحاجه هاك دير شي كاع الصويرات يعني شي طاح يوث تمقى في البحر Ouais. يمكن زمان نستخدم الانترنت يمكن ان بوستي تدريمت Ouais. يمكن شي فاد دافات شبوني ديالي يمكن ان فيريفي خدامنا مبدا انا داو خدام بروفيل فيسبوك ماشي فيسبوك بروفيل ناس ذي لينكدين سي امبورطون باسكو ما الا داو ديونا كيقار قفزات كوال مي ديك كتيفا بون ديرتي شي بون في هذا غني بون ماشي ديوثا مازال نبادر لو نيفو ياكي مي يا سكون ابل لا اي ريبوتاسيون. لا ريبيتاسيون Donc il y a des indicateurs de la réputation, il y a même des sociétés, ça aussi c'est une perspective de marché, le marché il est vierge dedans. Donc c'est des entreprises de veille en réputation. Et on a des mauvais commentaires, la société n'est que gamel et dit voilà, فلان شو دينا فلاك الا قتهضر ديس باش هذاك الكومونتير الناس كي تاسك خدمه دي ريدكسيون ناس كذا بروموسيون ناس كذا تروك جيست كوميرسيال genre d'outils à quel point c'est efficace. Exactement. C'est d'une efficacité terrifiante. Exactement. فكي الحق مام ادينا شي حاجه نديري في سميتها في ونت تكسر الكومونتير ينك كيدافع. Ouais. C'est très poussé, c'est genre de plateforme de veille et réputation. Exactement. C'est d'une efficacité. Ouais. كمل اش دي سينيفيك Non, c'est d'une efficacité incroyable et c'est vrai. En Algérie déjà, il y a des entreprises qui utilisent ça. Next time avec des entreprises qui utilisent ça et. داكور معليش عمر صدق هذيك الساعه نبدا كي دي ماركتينغ ديجيتال نفهم لونتربريز اللي كيما انا داني سو كونتون سوبرسيف sur Facebook des communautés commencent à bombarder يعني اسمح لي يعني اش ثني باسكو داكي دا نقنزر دا لي بروفيلا باسكو سا ديبون دان وين الكليون تقصد ما الا ان كليون فيدال نعاشو يزاف نعاشو دونك لونتربريز تسوق هذا السيروح مي كون ساجي دو بلاتفورم فيسبوك c'est que quand on a نوزري ميم با دانويث quand on a ce genre de retour assez tôt très rapidement on peut s'adapter à ce genre de personnes. Où est le problème? خاطر ما غاشي شتكاند ما غاشي حاجه نديري في اللاش معليش ما نديري فينا زمر عند شو ساعه نديري زعما تسقمض هذا كيفهمك كيدير زعما تسقمض زعما تقاض اي دونك توري ادابتي الكليوني لو فيداليزيون بان ديك الساعه هذاك يخلي ديك ماشي ما تخسر تربات ندفخو فارت اجوارنا الشكيل نلوطنا شكون يخسر كدوري الفلاس كان حيل مزيان كل هو الجيلينس وصوفرو معنا ديال شي وين ça va très très vite. وي المهم هاتوكا كيسا داك لي زيتود كون نشتكي لا بسيكولوجي شي ما ننسون لا سوسيولوجي شي ما ننسون خاطر لا سوسيتي تانو ميتاسيون تبديل الا كان داك الوقت اون توكا وكذا دواج يكرز ريبيتاسيون دواج يبغى ان شاء الله اللغه العربيه صاون نختن ميرثنون يعطيكم الصحه عمر لموسى ثنمرتي علي يحيى ثنمرتي الله يسلمك يعطيك الصحه. Merci pour l'invitation encore une fois et à une prochaine fois ان شاء الله pour un autre sujet. مرحبا بك يعطيك الصحه ثنمرتي بيتشوف في سكسينا عمر صدق داغون كونسلتي دي ويب ثنمرتي يعطيك الصحه ميرسي بوكو هكا بودا ثكرا غون تزويت تيوسي دلتون ما يبوحني أمينو دي لا تكنولوجي ظفرنتيد لك أيجغي تيليكوم نت تمازيغ نت تمازيغ